Bwana asifiwe, watazamaji wangu mahali pote mlipo, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Asubuhi njema. Ni vizuri kufikiria na kuwaza kuhusu Mungu huyu ambaye kila wakati tunamtazama na tunamwangalia, na ni vizuri kujiuliza maswali kuhusu yeye. Kwa hivyo Biblia, unaposoma kitabu cha Yeremia, kinatuambia kuhusu jambo fulani ambalo ni la kipekee sana. Unaposoma kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, afanyaye mwanadamu kuwa ni kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi, watu wamekuwa wakitegemea vitu ambavyo havifai. Yaani unategemea aidha mali zako, unategemea aidha mwanadamu, unasema kwamba mwanadamu atakusaidia. Lakini huyu mwanadamu hataweza kukufanyia chochote, hataweza kukupa msaada wowote, ila tu ukamtegemea Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliye na uhai wako, ndiye aliye na maisha yako. Mungu ndiye anaye kushughulikia katika hatua zako zote. Kwa hivyo usimtegemee mwanadamu yeyote. Na wakati mwingine tunapowategemea pia inatufanya tuweze kuwa na ile hali ya kuwachukia wengine, ama kuwadharau wengine, ama kuwaonea wivu. Lakini Biblia pia inatuonya ya kwamba wanadamu tukiwatazama tutapotea. In fact, ningependa ya kwamba tuweze kupata ombi, alafu tuweze kupata wazo la leo, kwa sababu lina msisimuko mkubwa ambao inatuambia kwamba tunamtegemea nani na kwa sababu gani tusifanye baadhi ya vitu ambavyo vinamuudhi huyu Mungu, kwa sababu Mungu ako na kusudi lake. Hebu natume mtazamaji wangu. Mtakatifu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya siku zote ambazo umekuwa kinga yetu na umezidi kuwa kiongozi na msaada wetu wa karibu. Tunapoingia katika somo la leo ambalo ni fupi tu, tunakuuliza ukazidi kutupa uongozi wako. Tusiendelee kufanya makao yetu ama matumaini yetu kuyaweka kwa wanadamu. Tusiendelee kuwa na vitu ambavyo ni vibaya, kwa sababu wanadamu wamekuwa ni watu ambao hawategemeeki, watu ambao wakati mwingine wanatuangusha, wakati mwingine wanatupoteza matumaini, na hata wakati mwingine tunakuwa na kinyongo, hata sisi wenyewe tunapoteza matumaini. Tupe mada ya siku ya leo, tupe uongozi wako, na ili kusudi lako liweze kuonekana katika maisha haya, kwani tunaomba kupitia kwa Yesu Kristo ni mkombozi wetu. Amen. In fact, mpendwa msikilizaji, katika siku ya asubuhi ya leo ningependa tuangalie katika wazo fupi kutoka kitabu cha Zaburi. Zaburi, ningependa tuingie katika sura ya 137 37, sura ya 37, that is 37, chapter 37, ambayo ina madokezo machache tu kuhusiana na maisha yetu. Unajua, wakati mwingine tumekuwa ni watu ambao tunaangalia watu, wakati mwingine tunafurahia kwa sababu yao, wakati mwingine tunakasirika. Lakini Biblia katika sura hii inatuambia hivi. Inaanza katika fungu la kwanza ikisema hivi: usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Ya kwamba tumeonywa ya kwamba kuna watu wanaotenda mabaya katika ulimwengu wa leo. Kuna watu wanaofanya mambo ambayo ni kinyume na matarajio yetu. Useme kwamba usikasirike. Biblia inatuambia kwamba usikasirike. Usikasirike kumaanisha kwamba ni kitu ambacho kina wakati kinatuudhi, lakini umeambiwa kwamba usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Usiwahusudu wafanyao ubatili. In fact, ukiangalia vizuri ni kwamba usivunjike moyo. Usiwe na wasiwasi. Ukiona mtu anafanya ubatili, ukiona mtu anafanya mabaya, usikasirike wala usifanye nini? Usiwahusudu. Yaani usivunjike moyo, usipoteze matumaini. Anasema ya kwamba hao watu ambao wanatenda mabaya, unajua duniani karibu kila mtu, unaona pengine ukiangalia pengine ni katika serikali, watu wanafuja pesa za wengine, wanafanya maajabu, unasikia vibaya. Unaona kwamba huyu mtu anatumia pesa zetu vibaya. Usikasirike. Usikasirike. Anasema kwamba usikasirike kwa sababu ya hawa watu. Kuna mtu mwingine ameenda amefanya wizi, amefaulu, usikasirike kwa sababu yake. Mwingine ameenda ameua hata wengine na hajapatikana, na unamjua, usikasirike kwa sababu yake. Anasema kwamba usikasirike kwa sababu ya watendao mabaya. Kwa sababu gani? Anasema maana kama majani yatakatika mara. Kuna hawa watu ambao unaona ni wabaya. Tunaambiwa kwamba kama majani watakatika mara, kama miche mibichi watanyauka. Kumbe
Daudi anajaribu kutuambia kwamba hawa watu licha ya kwamba wanafanya hawa mabaya yao, wanafanya dhulma zao, wanafanya mambo mengine mabaya, wao usikasike kwa sababu ya wao, usiwahusudu, usivunjike mioyo kwa sababu yao, kwa sababu muda wao ni mfupi. In fact, Daudi anasema kwamba kama majani watakatika mara, na kama miche mibichi watanyauka. Ya kwamba ushaona pengine miti wakati mwingine matawi yanaanguka, haujui yalianguka kivipi, yalianguka wapi, lakini ukweli kwamba miti imeangusha matawi na hata haikujulikana ilienda wapi. Na ndipo Daudi anajaribu kusema kwamba muda wao ni mfupi, kwamba wao watakatika. Unaposikia kwamba they will soon cease, yani kwamba watakatika mara, yani wakati ambao utarajii utapata kwamba hawapo tena. In fact, Daudi amejaribu kuweka maneno ambayo ni matulivu kidogo. Ningependa tuangalie kitabu cha Ayubu. Ayubu anaongea mambo makubwa kidogo katika kitabu cha Ayubu kuhusu hawa watenda mabaya na ambao wanaonekana ya kwamba kuna vitu ambavyo wanafanya. Anasema ya kwamba unaposoma Ayubu sura ya 20 mstari wa 5, anasema ya kwamba ya kuwa shangwe ya waovu ni ya muda kidogo. Shangwe ya waovu. Kuna hao watu wanaofanya maovu, wana shangwe ndio, lakini ni ya muda nini? Ni ya muda kidogo. Tumaini kubwa hili ya kwamba wao wana muda kidogo. Anasema kwamba na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Kumbe muda wao umeamriwa, muda wao umehesabika. Furaha shangwe yao ni ya muda kidogo, na shangwe yao ni ya dakika moja tu. Katika fungu la 6 nasema kwamba ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, na kichwa chake kufikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele. Hata hivyo ataangamia milele. In fact, anasema ya kwamba kama mavi yake mwenyewe. Sijui mpendwa nani alienda chooni wakati mwingine, akaenda akafika chooni na akarudi akakwambia kwamba amepoteza kitu cha maana. Vile ambavyo mavi yake mwenyewe inapotea, ni hivyo hivyo huyu mpotovu atapotea, na atakapopotea hata kumbukwa tena, kwa sababu ni kitu kilicho kibaya, kitu ambacho hata wewe mwenyewe huwezi gusa. Kwa hivyo kwamba huyu ambaye ni mwenye dhambi, huyu ambaye ni mtu ambaye ni mwovu, atapotea milele, ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Anamalizia kusema hao waliomuona watasema yuko wapi? Ya kwamba licha kwamba alionekana kana kwamba amepaa zaidi, licha kwamba alionekana kana kwamba amejenga mambo makubwa zaidi, lakini hata hivyo ataangamia milele. Na hata hao waliomuona wataanza kuuliza, alienda wapi? Yuko wapi? Kwa hivyo tuone ya kwamba sisi wajibu wetu ni kumtumaini Mungu ambaye kweli kabisa ana makusudi makubwa katika maisha yetu. Na ndipo tukirudi pale tulikuwa katika Zaburi 37. Zaburi 37, uangalie katika hali ambazo tumepewa. Anaambiwa kwamba wewe umtumaini nani? Umtumaini Bwana. Katika fungu la 3 anasema kwamba wewe wacha kukasirika na hawa watu, wacha kufikiria mambo yao, wacha kuona kana kwamba umefanywa mabaya, umefanywa dhulma, wewe wachana na wao. Waachie Mungu, kwa sababu Mungu atafanya maajabu na wao, na wataangamia na wataisha milele, na wataulizwa wako wapi. Hata kama anafuja pesa, hata kama amekuwa ni muuaji, hata kama amekuwa yeye ni mtenda mabaya, ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Biblia ndio imesema, sio mimi. Kama mavi yake mwenyewe, ya kwamba hata ukiulizwa tu umetoka wapi, hata hutakubali kusema umetoka chooni. Lakini ukweli kwamba mavi yako inapotoka, hata hutaki kuiangalia tena, hutaki kuyatazama, kwa sababu ni kitu kilicho kibaya, kitu kilicho kichafu. Kwa hivyo huyo mtu ataangamia kama mavi yake yeye mwenyewe. Na ndipo fungu la 3 anasema umtumaini Bwana ukatende mema. Wewe kazi yako ni kumtumainia Bwana na ukatende yaliyo mema, alafu naye atakupa haja za moyo wako. Bwana asifiwe. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Huenda ikawa wale ambao mko na wao wanafanya uvujaji mbaya, wale ambao mko na wao wanafanya matumizi mabaya ya fedha za wenyewe, wale ambao mko na wao wanajaribu hata kufanya machukizo ili kwamba kupitia ukora wafanye kila ambacho wanataka. Lakini naambiwa kwamba ukatende mema, upendezwe na uaminifu, upendezwe na uaminifu. Fungu la 4 anasema kwamba